बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 66 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लें, उसमें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त खबरें मिलेंगी। आज अपने इस व्लॉग में जो मैं डिस्कस करूँगा, एक तो लाहौर हाई कोर्ट में सहाफ़ी इमरान रियाज़ के मुकदमे की समाअत हुई है। वहाँ पर IG साहब ने अपनी रिपोर्ट बताई है, फैमिली भी मौजूद थी। 20 सितंबर को इसकी अब दोबारा हेयरिंग होगी, मौका दिया है। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और वो जो कॉल आई थी उनकी फैमिली को, जिसमें कहा गया था कि इमरान रियाज़ हमारे पास है और खैरियत से है, IG साहब ने बताया कि उसको हमने ट्रेस कर लिया है और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो जज साहब ने कहा कि आप ये इमरान रियाज़ साहब की जो फैमिली है उसको दें। तो अब उम्मीद एक कायम हो गई है कि आ जाएंगे जल्दी इमरान रियाज़ साहब। वकील उनके क्या कहते हैं ये मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पुराने साथी हैं उनको मनाने की कोशिश कर रही है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास उन्होंने बुलाया, लेकिन उसमें लतीफ़ खान खोसा, एतजाज़ एहसन और बहुत सारे वो लोग जो पार्टी की मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ की वजह से, नवाज शरीफ साहब के साथ अलायंस करने की वजह से, PDM का हिस्सा बनने की वजह से, और फिर इलेक्शन जो 90 दिनों में नहीं हुए पंजाब और KP में, उस पर ख़ास तौर पर जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा लोग थे वो नाराज़ थे, खफा थे। अब एक एफर्ट हमें नज़र आ रही है ऑन द पार्ट ऑफ आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के उन लोगों को मना लिया जाए। तो अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उन तमाम लोगों को दावत दी गई है कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। दूसरी जानिब आपको पता ही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि मैं 21 अक्टूबर को वापस आऊँगा। शहबाज शरीफ साहब ने उसका ऐलान किया। लेकिन इस वक्त मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, जो नून लीग कहती थी कि जी इस वक्त वही मौके फ़राहम किए जाएं नवाज शरीफ को जो 2018 में किए गए थे इमरान खान को। तो अपेरेंटली हमें जो नज़र आ रहा है उसमें एक तो मैं डिस्कस करूँगा फवाद हसन फवाद, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनको बना दिया गया है निगरान वज़ीर। बड़ी अजीब बात है कि वो नादहिंदा हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जो आया था, अताउल हक कासमी साहब को MD चेयरमैन बना दिया था PTV का जनाब नवाज शरीफ साहब ने, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। फिर उसके बाद उसकी समाअत हुई तो उसमें वो जो कासमी साहब की जो अपॉइंटमेंट थी वो इलीगल थी, और इन पर भी ये इल्ज़ाम था, फवाद हसन फवाद पर भी, कि वो जो समरियाँ उन्होंने जिस तरीके से मूव की कराई वो गैर कानूनी था। फिर इसहाक डार साहब पर भी इल्ज़ाम था कि वो जो पेमेंट हुई वो तकरीबन कोई 18-19 करोड़ रुपए थे जो बेसिकली डिस्प्यूटेड थे तनख्वाहों के और बहुत सारे एक्सपेंसेस के। और तब अखबारात की और टेलीविज़न की वो खबरें बहुत ज़ीनत बनी थी। उसमें यह भी था कि जो अताउल हक कासमी साहब है उनके मेडिकल एक्सपेंसेस में वो भी अद्वियात थी जो बंदा अपने आप को जवान रखने के लिए, जैसे हम आम तौर पे जिनसी अद्वियात कहते हैं, तो वो भी उनकी भी तफसील थी कि उसकी भी पेमेंट हुई है। तो वो जो पेमेंट थी वो को 18-19 करोड़ की अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये इनसे रिकवर की जाए, और उसमें हिसाब बकदरे जुस्सा था 10%, ये तकरीबन जो है 19 करोड़ के लगभग अमाउंट थी। तो उसमें से जो हिस्सा जिसका था, तो जो अमाउंट थी उसमें से 10% फवाद हसन फवाद को भी ज़िम्मे था कि वो जमा कराएं 2 महीने के अंदर अंदर। उन्होंने नहीं कराए। फिर अज़हर सदीक एडवोकेट, आजकल वो लंदन में हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पटिशन दायर की, जो अभी तक वहाँ पर पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी से जो नादहिंदा हैं और जिन्होंने समरियाँ गलत मूव की फॉर प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्टिव्स, उनको खुश करने के लिए, यानी ये साबित करता है कि उनकी लॉयल्टी कितनी ज़्यादा जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ, उनको निगरान वज़ीर बना दिया गया। और अब उनका फ़ैसला होगा कि वो कौन सा महकमा उनको मिलेगा। लेकिन उनकी जो लॉयल्टी है वो इतनी ज़्यादा है शरीफ ख़ानदान के साथ कि निगरान हुकूमत का ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये अनबायस्ड होगी, ये तो ख़त्म हो गया। अच्छा, वैसे भी हम देखते हैं तो ये नून लीग की बल्ले ही बल्ले है। आप देखें आहद चीमा साहब जो नैब की इंक्वायरियाँ भुगतते रहे, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर काम किया, 56 कंपनियाँ बनाई और भी हर चीज़ में वो इन्वॉल्व थे। वो ऑलरेडी वो वज़ीर हैं, एस्टेब्लिशमेंट के एडवाइज़र हैं,
اور پوری یہ جو ساری جو معاملہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا اب یہ فواد حسن فواد جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے یہ بھی نگران وزیر. اچھا پھر جو وزیر قانون ہیں احمد عرفان اسلم، وہ دیکھیں وہ اشتر اوصاف علی کے وہ جونیئر ہیں. کون ہے اشتر اوصاف علی؟ بھلے آدمی ہیں، بہت ریزنیبل آدمی ہیں، لیکن وہ ہیں تو ان کی جو لائلٹی ہے وہ تو ہے ان کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ. انہی کے وہ اٹارنی جنرل رہے اور اب ان کے جونیئر جو ہیں ان کو اٹارنی جنرل بنا دیا گیا. تو اس وقت جو نگران کابینہ ہے مرکز کی وہ ساری کی ساری نواز شریف کی طرف امپورٹنٹ جو منسٹریز ہیں وہ ان کی طرف لین کرتی ہیں. پنجاب میں جو حکومت ہے محسن نقوی صاحب کی، ان کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں نون لیگ سے. تو وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے تھے، عمران خان نااہل ہیں، عمران خان اٹک جیل میں بند ہیں اور ایک چھوٹے سے سیل میں بند ہیں. حالت ان کی وہاں پر پوری قوم کو پتہ ہے کیا ہے. اور جو حکومت ہے اس میں وہ لوگ بٹھا دیے گئے ہیں جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب رہے، شریف خاندان کے. تو یہ نگران حکومت تو ہے نہیں، یہ تو کنٹینیوشن ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کی. اور یہاں پر ابھی نواز ابھی بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈرے ہوئے ہیں. اور اب 21 اکتوبر اعلان کیا ہے. اور بھی کچھ وزارتیں، 18 وزیر اس میں ہو چکے ہیں اور ایڈوائزر ملا کے یہ 26-27 کی تعداد ہے. اور یہ نگران ہے کابینہ. اور مرتضیٰ سولنگی یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی زیادہ بڑی تعداد نہیں، یہ کوئی آئین کے خلاف نہیں اور ابھی ہم اور بھی ایڈ کریں گے. تو بہرحال یہ جو صورتحال ہے یہ چل رہی ہے. اچھا اب عمران ریاض کے حوالے سے جو کال ان کو آئی تھی آج عدالت میں یہ بات ہوئی کہ وہ ویریفائی کر لی گئی. آئی جی صاحب نے کہا کہ وہ ویریفائی ہو گئی ہے کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور ہمیں ایک موقع اور دے دیں. تو جج صاحب نے کہا کہ 20 سپٹمبر تک ہم اس کی سماعت ملتوی کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس کی جو ساری جو تفصیلات ہے، کیونکہ پچھلی تاریخ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک بڑی خبر دوں گا کہ آپ وہ عمران ریاض کی فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں. تو انہوں نے عمران ریاض کی فیملی کے ساتھ شیئر کیا. پھر اس کے بعد میاں علی اشفاق نے گفتگو بھی کی صحافیوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ توقع تھی کہ عمران ریاض کل رات واپس پہنچ جائیں گے بخیر و عافیت، لیکن وہ ہماری توقع پوری نہیں ہوئی. اور اب ہم امید رکھتے ہیں، انہوں نے 20 سپٹمبر کا کہا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ 20 سپٹمبر تک عمران ریاض ہیں وہ واپس آ جائیں گے اپنی فیملی کے ساتھ. اور جو کال ٹریس ہوئی تھی، یعنی جو کال آئی تھی فیملی کو، وہ پولیس نے ٹریس کر لی ہے، اس کو وہ جان لی. مطلب یہ ہے کہ آج انڈائریکٹلی یہ بتایا گیا کہ یہ اندازہ ہو گیا ہے، یہ پتہ چل گیا ہے کہ عمران ریاض صاحب کہاں ہیں. اور یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جلدی رہا ہونے والے ہیں. عدالت اسی لیے ٹائم دے رہی ہے، آئی جی بھی اس لیے پر امید ہیں. ان کے وکیل نے بھی جو بات کی انہوں نے بھی کہا کہ ہم بہت پر امید ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے. یہ جناب آج کی تھی خبریں، اور جلد ملاقات ہوتی ہے پھر اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.